3 yung mataas. 7 yung mataas. 5 yung mataas. 8 yung mataas. Magbilang sa kamay. Mm. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Calculator dito. Mm. Agad eh. 4. Akin naman yun. Mm. Sige. Oh, tapos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mm. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Gumamit ka sa paa kung hindi kaya. Oh, 6 na yan. Ano yun? 6, Oh, tapos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh, tapos yung isa. 7, Tingnan mo yun. 1, 1, 1. Ito oh. Oh, 4 yan. Yung 6 kanina. Nasaan? 6, 7, 6. Oh. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. mm. 10. 10 is 10.